अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गजा में मज़ाहिमतकारों के हमले, 4 इसराइली फौजी हलाक। जनूबी लेबनान में भी 2 फौजी मारे गए। सेहूनी फौज की जानिब से गजा महाजिन कैंपों पर हमले जारी, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। ताहाल 70% खवातीन को कर दिया गया शहीद, अरब मीडिया का दावा। ट्रंप इंतजामिया में माइक वॉल्स कौमी सलामती के मुशीर, मार्को रूबियो वजीर खारिजा। कौमी सलामती का मुशीर का एक ताकतवर ओहदा है जिसे सीनेट की तौसीक की जरूरत नहीं। मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर पनागुज़ीन लोगों को बेघर करने में मुआविन साबित हो रही हैं, UNHCR ने पेश की रिपोर्ट। और हिंदुस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का 25वां इजलास, दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में फलस्तीनी मज़ाहिमतकारों के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए, जबकि जनूबी लेबनान में भी झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में 11 जबकि जनूबी लेबनान में 7 फौजी जख्मी भी हो गए हैं। और गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों में एक रिजर्व मेजर शामिल था। 34 साल मेजर का ताल्लुक इलात के इस्तेदाद दहशतगर्दी के महकमे से था, जो शुमाली गजा में स्पेशल फोर्सेस की कमी के बायस वहां तैनात किया गया था। इसराइली फौज के मुताबिक अब तक गजा जंग में मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 783 हो चुकी है। और 10 सेहूनी फौज की जानिब से गजा पर हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज नसीरत महाजिर कैंप में पनाहगुज़ीनियों पर बमबारी की और इसके बाद जख्मियों और लाशों को अल-ऊदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां पर भी इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी। इसराइली हमलों में 23 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए हैं, दर्जनों जख्मी हैं। आज सुबह भी इसराइली फौज ने गजा शहर और बैतुल हन्नून में घरों पर हमले किए, जिसके नतीजे में मजीद 5 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी गजा जंग में अब तक तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं, तो जिनमें से 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि नौमुंतखब सदर ट्रंप फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा बना चुके हैं। मार्को रूबियो की नामजदगी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अफराद का हवाला दिया और लिखा कि यह फैसला हो चुका है। ताहम अब लगता है कि ट्रंप ने मार्को ब्यूरो से बात कर ली है। अमेरिकी सिफारतकार के तौर पर मार्को का नाम गुज़िश्ता हफ्ते से ही मुसलसल नुमाया चल रहा था। एक सवाल के जवाब में कि क्या वो काबीना के किसी सीनियर पोजीशन के लिए मुंतखब हो गए हैं, तो मार्को ने गुज़िश्ता हफ्ते ही बताया था कि मैं हमेशा इस मुल्क की खिदमत करने में दिलचस्पी रखता हूं और मुझे जो भी ओहदा मिलेगा बाखुशी में इसे कबूल करने तैयार हूं। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन के नुमाइंदे माइक वॉल्स को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब कर लिया है। ट्रंप के वफादार माइक वॉल्स, जिन्होंने नेशनल गार्ड में बतौर कर्नल खिदमत अंजाम दी है, एशिया पैसिफिक में चीनी सरगर्मियों पर भी तनकीद की है और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को खित्ते में मुमकिन तनाज़े के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। कौमी सलामती का मुशीर एक ताकतवर ओहदा है जिसे सीनेट की तौसीक की ज़रूरत नहीं होती है। माइक वॉल्स ट्रंप को कौमी सलामती के अहम उमूर पर ब्रीफिंग देने और मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ राबताकारी के जिम्मेदार रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर रिकॉर्ड तादाद में लोगों को बेघर करने में मुआविन साबित हो रही है और नकल मकानी के पहले से ही तशवीशनाक मसले को मजीद खराब कर रही है। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर रिकॉर्ड तादाद में लोगों को बेघर करने में मुआविन साबित हो रही हैं और नकल मकानी के पहले से ही तशवीशनाक मसले को मजीद खराब कर रही है। बाको में बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी UNHCR ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह बढ़ते आलमी दर्जे हरारत और मौसम के शदीद वाक़यात नकल मकानी की तादाद और हालात को मुतासिर कर रहे हैं और उसने इन खतरात को कम करने के लिए ज़्यादा और बेहतर सरमायाकारी का मुतालबा किया। UNHCR ने एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह सूडान, सोमालिया और म्यांमार जैसे मुकामात पर मौसमियाती धचके
تنازعات کے ساتھ مل کر پہلے سے خطرے میں گھرے لوگوں کو مزید سنگین حالات میں دھکیل رہے ہیں۔ UNHCR کے سربراہ فلیپو گرینڈی نے رپورٹ کے پیش لفظ میں کہا، ہماری گرم ہوتی ہوئی دنیا میں خشک سالی، سیلاب، جان لیوا گرمی اور دیگر انتہائی موسمی واقعات خطرناک تعداد کے ساتھ ہنگامی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور لوگ اس بحران کے سب سے زیادہ متاثرین میں ہیں۔ انہوں نے اعداد و شمار کے حوالے سے کہا، بے گھر ہو چکے 75% لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں آب و ہوا سے متعلق خطرات کا سامنا ہے۔ جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلی کی رفتار اور پیمانہ بڑھتا جائے گا، اعداد و شمار بھی بڑھتے جائیں گے۔ UNHCR کے جون کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ریکارڈ 120 ملین لوگ پہلے ہی جنگ، تشدد اور ظلم و ستم کی وجہ سے جبری طور پر بے گھر ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایجنسی نے بیرون ملک نقل مکانی کی نگرانی کے مرکز کے حالیہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ موسمیاتی آفات نے صرف گزشتہ دہائی کے دوران ممالک کے اندر تقریباً 220 ملین افراد کو بے گھر کر دیا، جو تقریباً 60,000 روزانہ بے گھر ہونے کے برابر ہے۔ ہم سے زیادہ لوگوں کو بے گھر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے نقل مکانی کرنے والے، ان کی میزبانی کرنے والے ممالک کی مدد کے لیے درکار فنڈز کی شدید کمی پر افسوس کا اظہار کیا۔ UNHCR نے کہا، یہ صورتحال مزید بدتر ہونے کی طرف گامزن ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کے مطابق دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد جو انتہائی موسمیاتی خطرات کا سامنا کر رہے ہیں 2040 تک 3 سے بڑھ کر 65 ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2050 تک زیادہ تر پناہ گزینوں کی بستیوں اور کیمپوں کو آج کے مقابلے میں دگنا خطرناک گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ صرف غیر آرام دہ اور وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے صحت کے لیے خطرہ ہوگا، بلکہ فصلوں کے خراب اور مویشیوں کے مرنے کا بھی باعث ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم آب و ہوا کی انتہاؤں سے دو چار جگہ جیسے کہ نائجر، برکینا فاسو، سوڈان، افغانستان میں قابل کاشت اراضی کے بڑھتے نقصان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ UNHCR نے باکو اجلاس میں شریک فیصلہ سازوں پر زور دیا، وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی موسمیاتی مالی امداد پناہ گزینی اور میزبان برادریوں تک پہنچے جہاں اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ سیاست TV۔ ادھر شمالی کوریا نے روس کے ساتھ ایک باہمی دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت فریقین سے مسلح حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے حال ہی میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ روس کے سرحدی علاقے کرسک میں تعینات شمالی کوریائی فوج کی یونٹوں کے ساتھ اس کی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے چند دن بعد اس معاہدے کا اعلان آ گیا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ معاہدہ اس دن سے نافذ العمل ہو جائے گا جب سے دونوں فریقین نے توثیق کی دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے۔ اور روس نے ملک کی آبادی میں اضافے کے لیے خصوصی وزارت بنانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ روس میں شرح پیدائش کی صورتحال یوکرین جنگ کے باعث ہونے والے بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے مزید خراب ہو گئی ہے، اور اب روسی حکام نے ملک کی آبادی میں اضافے کے لیے روسی صدر پوتین کی اپیل پر مختلف حکمت عملیوں کا آغاز کیا ہے۔ ادھر روسی صدر پوتین کی حامی اور ڈپٹی میئر نے خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش کو ترجیح دیں۔ واضح ہے کہ روس میں مختلف علاقے جوڑوں کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے مختلف اقدامات اپنا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور روس کے پہلے نائب وزیر اعظم نے دہلی میں تجارت، اقتصادی، سائنس، تکنیک اور ثقافتی تعاون پر ہند روس بین الحکومتی کمیشن کے 25ویں اجلاس سے خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ہی رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر روشنی ڈالی، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم کیا۔ اس موقع پر روس کے نمائندے نے کہا، گزشتہ 5 سالوں میں ہمارے ملک کا تجارتی ٹرن آؤٹ 5 گنا سے زیادہ بڑھا ہے، اور ہندوستانی اب روس کے تمام غیر ملکی اقتصادی شراکت داروں میں دوسرا ملک بن گیا ہے۔ Corridor, the Chennai-Vladivostok corridor, and the Northern Sea Route must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy, and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal, and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia. Looking ahead, we are also exploring the mobility of talent and skills
customizing them for the Russian market has to be a shared enterprise. Excellency, I'm confident that we will achieve the trade target of $100 billion by 2030, well before that. In parallel, we will also take our partnership forward through the program of economic cooperation till 2030 that we hope to finalize soon. With those words, Excellency, I invite you to make your opening remarks. Уважаемый господин Джайшанкар, уважаемые коллеги, хотел бы искренне приветствовать всех участников юбилейного 25-го заседания нашей межправительственной комиссии. За долгие годы такой формат диалога доказал свою эффективность и стал ключевым механизмом развития взаимодействия по широкому спектру направлений. Фундаментом для этого служат прочные, проверенные временем узы дружбы между Россией и Индией. Отношения особо привилегированного стратегического партнерства подчеркивают регулярный характер двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. В текущем году лидеры наших стран дважды, как вы уже упомянули, встречались очно. Также мы продолжаем тесно сотрудничать на площадках других международных организаций. Прежде всего, это ООН и ШОС. В этой работе наше государство выступает источником позитивной созидательной силы. Играет важную роль в построении нового миропорядка, основанного на многополярности. Что касается непосредственно повестки дня нашей межправкомиссии, центральное место в ней занимают торгово-экономические связи. Прошедший вчера в Мумбаи бизнес-форум подтвердил растущий интерес предпринимательских кругов обеих стран к расширению взаимовыгодной кооперации. Предлагаю продолжить практику совмещения подобных деловых мероприятий с заседаниями наших комиссий. Также считаю необходимым всемирно поощрять участие российских и индийских. اور اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے پی ہریش نے جن اسمبلی کی میٹنگ سے خطاب کیا اور سلامتی کونسل کی رکنیت میں مساوی نمائندگی اور اضافے کے سوال اور سلامتی کونسل سے متعلق دیگر معاملات پر ہندوستان کی جانب سے سیر حاصل بیان دیا. انہوں نے اس موقع پر عالمی سطح پر ہندوستان کے مثبت کردار اور سلامتی کونسل میں نشست کے لیے بھی کونسل پر زور دیا. It was last expanded in the non-permanent category alone. In our view, we need to critically examine the following factors and the role they have played in undermining any progress on this matter. First, the nature of the process of the intergovernmental negotiations itself. 16 years since its inception, the IGN remains largely confined to exchanging statements, speaking at rather than with each other. No negotiating text, no time frame, and no defined end goal. Second, there is the argument pushed by a select few countries who favor the status quo of consensus. They argue that even before we begin text-based negotiations, we must all agree on everything. Surely we cannot have a more extreme case of putting the cart before the horse. Third, as a member of the Global South, we believe that representation stands as the unassailable prerequisite for both legitimacy and effectiveness of not just the Council, but the United Nations as a whole. Younger multilateral frameworks have been much more adaptive and nimbler on their feet. An example is the G20, which under India's presidency last year welcomed the African Union as its member. This is proof that with political will, change is indeed possible. The UN turns 80 next year. Tasked with the responsibility for the maintenance of international peace and security, the Security Council has too often found itself paralyzed by the geopolitical realities of today, which have evolved far beyond the realm of that of 1945. In today's interconnected world, Mr. President, a more equitable council is very essential.
That sentiment was also clearly reflected in the Pact for the Future, calling for representation of the underrepresented and unrepresented. कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने मुल्क भर में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और ज़मीन खिसकने की वजह से कौमी आफत का ऐलान कर दिया है। दारुकूमत बोगोटा में कौमी मुत्तहिदा कमांड सेंटर में मुतल्लिका इदारों के हुकाम से मुलाकात के दौरान पेट्रो ने कहा, सैलाब से मुतासिर ख़ानदानों को इमदाद की तेज़ रफ्तार फराहमी के लिए कौमी आफत का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा, हम मौसमियाती तबाही के पैदा करदा मसाइल से निमट रहे हैं और मुल्क के कई इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर हो गए हैं, जिन्हें फौरन इमदाद की ज़रूरत है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। गजा में मज़ाहिमतकारों के हमले, 4 इसराइली फौजी हलाक, जनूबी लेबनान में भी 2 फौजी मारे गए। सेहूनी फौज की जानिब से गजा महाजिन कैंपों पर हमले जारी, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, ताहाल 70% ख़वातीन को कर दिया गया शहीद, अरब मीडिया का दावा। ट्रंप इंतजामिया में माइक वॉल्स कौमी सलामती के मुशीर, मार्को रूबियो वजीर खारिजा। कौमी सलामती का मुशीर का एक ताकतवर ओहदा है जिसे सीनेट की तौसीक की जरूरत नहीं। मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर पनागुज़ीन लोगों को बेघर करने में मुआविन साबित हो रही हैं, UNHCR ने पेश की रिपोर्ट। और हिंदुस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का 25वां इजलास, दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।